سلفيون يعارضون تنظيم داعش. أهل الحديث يعارضون تنظيم داعش. السعوديون يعارضون تنظيم داعش. نحن ضد داعش بشكل كامل. نحن معارضون لداعش. داعش في العراق وداعش في الهند. RSS تقتل الأبرياء في الهند. نحن ضد جميع أشكال الإرهاب سواء كانت داعش أو RSS VHP أو باجرانج دال. أن داعش لا علاقة له بالنشاطات الإسلامية على الإطلاق. نحن نحارب مع هؤلاء الإرهابيين من السعودية إلى الهند، بل نحن ضدهم في جميع أنحاء العالم. يجب حظر كل حزب إرهابي سواء كان سنة أو شيوعيا أو نكسلايت. أن داعش لا علاقة له بالنشاطات الإسلامية على الإطلاق. نحن نحارب مع هؤلاء الإرهابيين من السعودية إلى الهند، بل نحن ضدهم في جميع أنحاء العالم. يجب حظر كل حزب إرهابي سواء كان سنة أو شيوعيا أو نكسلايت. サラフィ派はアイシスに反対している。アーレハディーズはアイシスに反対している。サウジアラビアはアイシスに反対している。私たちはアイシスに完全に反対します。私たちはアイシスに反対します。イラクのアイシスとインドのアイシスも RSS。インドのヒンドゥー教 ISIS/RSS 無実の者を殺害。私たちはあらゆる種類のテロリズムに反対します。ISIS、RSS、VHP、バジランダルなど。Salafi là chống lại ISIS, Al-Hadi là chống lại ISIS, Saudi Arabia là chống lại ISIS, chúng tôi hoàn toàn chống lại ISIS, chúng tôi chống lại ISIS, ISIS của Iraq và ISIS của Ấn Độ cũng ASS, ISIS của Ấn Độ ASS giết người vô tội, chúng tôi hoàn toàn chống lại mọi hình thức khủng bố, ISIS ASS VHPB, Salafi là chống lại ISIS, Al-Hadi là chống lại ISIS, Saudi Arabia là chống lại ISIS, chúng tôi hoàn toàn chống lại ISIS, chúng tôi chống lại ISIS, ISIS của Iraq và ISIS của Ấn Độ cũng ASS, ISIS của Ấn Độ ASS giết người vô tội, chúng tôi hoàn toàn chống lại mọi hình thức khủng bố, ISIS ASS VHPB. Os salafis são contra o ISIS, os al-Hadith são contra o ISIS, a Arábia Saudita é contra o ISIS. Nós somos totalmente contra o ISIS. O ISIS no Iraque e na Índia também está associado ao RSS. O grupo extremista indo-RSS, agindo como o ISIS na Índia, está matando inocentes. Nós somos totalmente contra todas as formas de terrorismo, incluindo o ISIS, o RSS, o VHP e o Badirangdal. Salafiti sono contrari all'ISIS, Al-Aidis è contrario all'ISIS, l'Arabia Saudita è contraria all'ISIS. Siamo totalmente contrari all'ISIS. L'ISIS in Iraq e in India è anche associato a RSS. Il gruppo estremista indù RSS, agendo come l'ISIS dell'India, sta uccidendo persone innocenti. Siamo totalmente contrari a tutte le forme di terrorismo, inclusi ISIS, RSS, VHP e Bayrangdal. Salafiler ISIS'e karşı, Ahle Hadez ISIS'e karşı, Suudiler ISIS'e karşı. Biz tamamen ISIS'e karşıyız. Irak'ta IŞİD ve Hindistan'da IŞİD RSS. ISIS'in RSS, Hindistan'da masum insanları öldürdüğüne dair. Biz, ISIS, RSS, VHP veya Bayrangdal olsun, tüm terör eylemlerine karşıyız. Salafiler ISIS'e karşı, Ahle Hadez ISIS'e karşı, Suudiler ISIS'e karşı. Biz tamamen ISIS'e karşıyız. Irak'ta IŞİD ve Hindistan'da IŞİD RSS. ISIS'in RSS, Hindistan'da masum insanları öldürdüğüne dair. Biz, ISIS, RSS, VHP veya Bayrangdal olsun, tüm terör eylemlerine karşıyız. Salafis adalah menentang ISIS, Ahli Hadis adalah menentang ISIS, Arab Saudi adalah menentang ISIS. Kami sepenuhnya menentang ISIS. ISIS di Irak dan ISIS India RSS. Kumpulan ekstremis Hindu RSS, bertindak seperti ISIS di India, membunuh orang tak berdosa. Kami sepenuhnya menentang semua bentuk keganasan, termasuk ISIS, RSS, VHP, dan Bajrangdal. Salafici są przeciwni ISIS, ale Hadis jest przeciwny ISIS, a Arabia Saudyjska jest przeciwna ISIS. Jesteśmy całkowicie przeciwko ISIS.
ISIS w Iraku i ISIS w Indiach RSS. Hinduska ekstremistyczna grupa RSS działająca jak ISIS w Indiach zabija niewinnych ludzi. Jesteśmy całkowicie przeciwni wszelkim formom terroryzmu, w tym ISIS, RSS, VHP i Bajrang Dal. Salafici są przeciwni ISIS, ale Hadis jest przeciwny ISIS, a Arabia Saudyjska jest przeciwna ISIS. Jesteśmy całkowicie przeciwko ISIS. ISIS w Iraku i ISIS w Indiach RSS. Hinduska ekstremistyczna grupa RSS działająca jak ISIS w Indiach zabija niewinnych ludzi. Jesteśmy całkowicie przeciwni wszelkim formom terroryzmu, w tym ISIS, RSS, VHP i Bajrang Dal. ਸੈਲਫੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਈਸਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਆਈਸਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਆਈਸਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਸਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਰਾਕ ਦਾ ਆਈਸਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਸਿਸ ਆਰਐਸਐਸ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸਿਸ, ਆਰਐਸਐਸ, VHP ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ। सलाफी आणि आहले हदीस दोनही आयसिस विरुद्ध आहेत, सौदी अरेबिया सुद्धा आयसिस विरुद्ध आहे। आम्ही पूर्णपणे आयसिस विरुद्ध आहोत। इराकच्या आयसिस आणि भारताच्या आयसिसचे RSS। भारताच्या आयसिस RSS ज्याने निष्पाप लोक मारले आहे। आम्ही सर्व प्रकारच्या आतंकवादाविरुद्ध पूर्णपणे आहोत, आयसिस, RSS, VHP आणि बजरंग दल समाहित। सलाफी आ अहले हदीस दोनों ISIS के खिलाफ बा, सऊदी अरब भी ISIS के खिलाफ बा। हमनी के पूरा तरीका से ISIS के खिलाफ बानी। इराक के ISIS आ भारत के ISIS के RSS। भारत के ISIS RSS जवन निर्दोष लोग के हत्या कर देले बा। हमनी का ISIS, RSS, VHP आ बजरंग दल समेत हर तरह के आतंकवाद के पूरा तरह से खिलाफ बानी जा। So will Samir Kaul be so kind as to... LADs are against ISIS. I am telling you, I am telling you, I am totally against ISIS. You are blaming wrongly I am enough. telling you, You are telling lies. I am telling you, You are telling lies. then You are you a should liar. say today that those people, You are a liar. then These are against so ISIS. will Samir Kaul be These so are kind against as ISIS. to... LADs are against ISIS. I am telling you, I am telling you, We are I am telling totally you, against I am ISIS. telling You are you, blaming wrongly I am enough. telling you, You are I telling am, lies. I am telling you, You are telling lies. then You you are a should liar. say, then You you are a should liar. say. Салафиты против ISIS, Ахель Аль-Хадис против ISIS, саудиты против ISIS, и мы абсолютно против ISIS. ISIS в Ираке и ISIS в Индии также связаны с RSS. Индийская группировка RSS, известная как индуистский ISIS, убивает невинных в Гуджарате и Музаффарнагаре. Мы полностью против любой формы терроризма, будь то ISIS, RSS, VHP или Баджранг Дал. Салафиты против ISIS, Ахель Аль-Хадис против ISIS, саудиты против ISIS, и мы абсолютно против ISIS. ISIS в Ираке и ISIS в Индии также связаны с RSS. Индийская группировка RSS, известная как индуистский ISIS, убивает невинных в Гуджарате и Музаффарнагаре. Мы полностью против любой формы терроризма, будь то ISIS, RSS, VHP или Баджранг Дал. 沙拉菲派反对 ISIS， 阿赫莱哈迪斯反对 ISIS， 沙特人反对 ISIS， 我们完全反对 ISIS。伊拉克的 ISIS 和印度的 ISIS 也是 RSS。印度的 RSS 教派 ISIS 在古吉拉特邦和穆扎法尔纳加尔杀害无辜者。我们完全反对任何形式的恐怖主义，无论是 ISIS、RSS、VHP 还是巴杰兰格达尔。沙拉菲派反对 ISIS， 阿赫莱哈迪斯反对 ISIS， 沙特人反对 ISIS， 我们完全反对 ISIS。伊拉克的 ISIS 和印度的 ISIS 也是 RSS。印度的 RSS 教派 ISIS 在古吉拉特邦和穆扎法尔纳加尔杀害无辜者。我们完全反对任何形式的恐怖主义，无论是 ISIS、RSS、VHP 还是巴杰兰格达尔。Los salafistas están en contra de ISIS, Al-Hades están en contra de ISIS, los sauditas están en contra de ISIS y nosotros estamos totalmente en contra de ISIS. El ISIS de Irak y el ISIS de India también están vinculados a RSS. El grupo hindú RSS, conocido como el ISIS hindú, está matando inocentes en Gujarat y Muzaffarnagar. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de terrorismo, ya sea ISIS, RSS, VHP o Bajrang Dal.
Los salafistas están en contra de ISIS, al-Hadíes están en contra de ISIS, los sauditas están en contra de ISIS y nosotros estamos totalmente en contra de ISIS. El ISIS de Irak y el ISIS de India también están vinculados a RSS. El grupo hindú RSS, conocido como el ISIS hindú, está matando inocentes en Gujarat y Muzaffarnagar. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de terrorismo, ya sea ISIS, RSS, VHP o Bajrang Dal. Salafis sind gegen ISIS, al-Hadíes sind gegen ISIS, Saudis sind gegen ISIS und wir sind absolut gegen ISIS. Der ISIS im Irak und der ISIS in Indien sind ebenfalls mit der RSS verbunden. Die hinduistische extremistische Gruppe RSS, bekannt als Hindu-ISIS, tötet Unschuldige in Gujarat und Muzaffarnagar. Wir sind absolut gegen jede Form von Terrorismus, sei es ISIS, RSS, VHP oder Bajrang Dal. Salafis sind gegen ISIS, al-Hadíes sind gegen ISIS, Saudis sind gegen ISIS und wir sind absolut gegen ISIS. Der ISIS im Irak und der ISIS in Indien sind ebenfalls mit der RSS verbunden. Die hinduistische extremistische Gruppe RSS, bekannt als Hindu-ISIS, tötet Unschuldige in Gujarat und Muzaffarnagar. Wir sind absolut gegen jede Form von Terrorismus, sei es ISIS, RSS, VHP oder Bajrang Dal. Les salafistes sont contre l'État ISIS. Les al-Hadíes sont contre l'État ISIS. Les saoudiens sont contre l'État ISIS. Nous sommes totalement contre l'État ISIS. Nous sommes contre l'État ISIS. L'État ISIS en Irak et l'État ISIS en Inde, ainsi que le RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh. Le RSS, l'État hindou en Inde, tue des innocents au Gujarat et à Muzaffarnagar. Nous sommes totalement contre toute forme de terrorisme. Que ce soit l'ISIS, le RSS, le VHP ou le Bajrang Dal. Les salafistes sont contre l'État ISIS. Les al-Hadíes sont contre l'État ISIS. Les saoudiens sont contre l'État ISIS. Nous sommes totalement contre l'État ISIS. Nous sommes contre l'État ISIS. L'État ISIS en Irak et l'État ISIS en Inde, ainsi que le RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh. Le RSS, l'État hindou en Inde, tue des innocents au Gujarat et à Muzaffarnagar. Nous sommes totalement contre toute forme de terrorisme. Que ce soit l'ISIS, le RSS, le VHP ou le Bajrang Dal. חדית נגד איי אסאיס סעודים נגד איי אסאיס אנחנו לחלוטין נגד איי אסאיס אנחנו נגד איי אסאיס האי אסאיס של עיראק והאי אסאיס של הודו אף הם קשר הינדוי. האי אסאיס ההינדוי של הודו, הרשת הלאומית להגנה על היהודים, רוצח אנושיים בגוג'ארת ובמוזפרנגר. אנחנו לחלוטין נגד כל סוג של טרור בין אם איי אסאיס רשת. על חדית נגד איי אסאיס סעודים נגד איי אסאיס אנחנו לחלוטין נגד איי אסאיס אנחנו נגד איי אסאיס האי אסאיס של עיראק והאי אסאיס של הודו אף הם קשר הינדוי. האי אסאיס ההינדוי של הודו, הרשת הלאומית להגנה על היהודים, רוצח אנושיים בגוג'ארת ובמוזפרנגר. אנחנו לחלוטין נגד כל סוג של טרור בין אם איי אסאיס רשת. Salafis are against So ISIS. will Samir Kaul be so kind as to... Al-Hadíes are against ISIS. I am telling you, I am telling you, We are I am telling totally you, against I am ISIS. telling You are you, blaming wrongly I am enough. telling you, You are telling lies. I am telling you, You are telling lies. then You are you a should liar. say today that those people, You are a liar. then Take action against all terrorists. Take action against RSS. Take action against VHP, Bajrang Dal. Take action against ISIS. Wipe them out. Wipe them out. Give them death. Give them death. सबसे पहले तो ये कि आईसिस का इस्लामिक एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस के आतंकवादियों से हम खुद लड़ रहे हैं, सऊदी अरब से लेके इंडिया तक पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं हम उनके खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का आईसिस से ताल्लुक नहीं है, तमाम आतंकवादी संगठनों को बैन करिए यहाँ से। मेरा इंटरेस्ट ये है कि देश में अमन रहे, हर आतंकवादी संगठन को बैन किया जाए, चाहे सनातन संस्था हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे आईसिस हो। మొదటగా మీరు గమనించాల్సింది ఐసిస్ కి ఇస్లాం కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సౌదీ అరేబియా నుండి ఇండియా వరకు ఐసిస్ కు వ్యతిరేకంగా స్వతహాగా మేమే పోరాడుతున్నాము. మేమే కాదు, పూర్తి ప్రపంచం వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. ఐసిస్ కి ఇస్లాం కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అన్ని ఉగ్రవాద సంఘటనల్ని బ్యాన్ చేయండి. ఉగ్రవాద సంఘటనలన్నీ బ్యాన్ చేయాలి. అది సనాతన సంస్థ అయినా సరే, నక్సలైట్లైనా సరే, ఐసిస్ అయినా సరే అన్ని బ్యాన్ చేయాలి.
முதலில் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இஸ்லாமுக்கும் ஐசிஸுக்கும் எவ்விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. சவுதி அரபுல இருந்து இந்தியா வரைக்கும் உள்ள அனைத்து முஸ்லிம்களும் ஐசிஸ்க்கு எதிராக போராடுகின்றார்கள். எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால், நாட்டில் நிம்மதி நிலவ வேண்டும் என்றால் எல்லா விதமான தீவிரவாத இயக்கங்களையும் உடனடியாக தடை செய்யப்பட வேண்டும். அது ஐசிஸ் ஆக இருந்தாலும் சரியே, நக்சலிசமாக இருந்தாலும் சரியே, சனாதன இயக்கமாக இருந்தாலும் சரியே. முதலில் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இஸ்லாமுக்கும் ஐசிஸுக்கும் எவ்விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. சவுதி அரபுல இருந்து இந்தியா வரைக்கும் உள்ள அனைத்து முஸ்லிம்களும் ஐசிஸ்க்கு எதிராக போராடுகின்றார்கள். எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால், நாட்டில் நிம்மதி நிலவ வேண்டும் என்றால் எல்லா விதமான தீவிரவாத இயக்கங்களையும் உடனடியாக தடை செய்யப்பட வேண்டும். அது ஐசிஸ் ஆக இருந்தாலும் சரியே, நக்சலிசமாக இருந்தாலும் சரியே, সনাতন ইয়কமாக இருந்தாலும் சரியே। ইসলাম এবং আইসিস এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আইসিস আতঙ্কবাদী হামলা থেকে আমরা নিজেরাই লড়ছি। সৌদি আরব থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আইসিসের কোনো সম্পর্ক না ইসলামের সাথে। প্রত্যেক সংগঠনকে ব্যান করা হোক, সনাতন হোক বা টেরোরিস্ট হোক বা নেক্সলাইট হোক বা আইসিস হোক, ইসলাম এবং আইসিস এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আইসিস আতঙ্কবাদী হামলা থেকে আমরা নিজেরাই লড়ছি। সৌদি আরব থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আইসিসের কোনো সম্পর্ক না ইসলামের সাথে। প্রত্যেক সংগঠনকে ব্যান করা হোক, સનાતન હોક বা ટેરરિસ્ટ હોક বা નેક્સલાઇટ હોક বা આઈસિસ હોક। સૌથી પહેલા તો એ કે આઈસિસનો ઇસ્લામી એક્ટિવિટીથી કોઈ સંબંધ નથી। આઈસિસના આતંકવાદીથી અમે પોતે લડી રહ્યા છીએ। સૌદી અરબથી લઈ ઇન્ડિયા સુધી આખી દુનિયામાં તેમના વિરુદ્ધ લડી રહ્યા છે। દરેક આતંકવાદી સંગઠનોને બેન્ડ કરવામાં આવે, ભલે ને તે સનાતન ધર્મ સંસ્થા હોય, કમ્યુનિસ્ટ સંસ્થા હોય અથવા નેક્સલાઇટ હોય અથવા આઈસિસ હોય। સૌથી પહેલા તો એ કે આઈસિસનો ઇસ્લામી એક્ટિવિટીથી કોઈ સંબંધ નથી। આઈસિસના આતંકવાદીથી અમે પોતે લડી રહ્યા છીએ। સૌદી અરબથી લઈ ઇન્ડિયા સુધી આખી દુનિયામાં તેમના વિરુદ્ધ લડી રહ્યા છે। દરેક આતંકવાદી સંગઠનોને બેન્ડ કરવામાં આવે, ભલે ને તે સનાતન ધર્મ સંસ્થા હોય, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്ഥാ હોય અથવા നെക്സലൈറ്റ് હોય અથવા ഐസിസ് હોય। ഒന്നാമതായി IS-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതാണ്। IS തീവ്രവാദികളുമായി ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും എതിരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സൗദി അറേബ്യ മുതൽ ഇന്ത്യ വരെയും। ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിന് IS-മായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല। ഇതിനെ നിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം। എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യത്ത് ശാന്തി ഉണ്ടാവണം, അതിന് എല്ലാ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്। അത് സനാതന സംസ്ഥയായാലും നക്സലൈറ്റ് ആവട്ടെ IS ആവട്ടെ, അവരെല്ലാം നിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം। ಸಲಫೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಸೌದಿಗಳು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ। ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ISIS ಮತ್ತು RSS ಕೂಡ ಇರುವುದು। ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ISIS RSS ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ। ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ। ISIS RSS VHP ಬಜರಂಗ್ ದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ। ಸಲಫೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಸೌದಿಗಳು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ। ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ISIS ಮತ್ತು RSS ಕೂಡ ಇರುವುದು। ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ISIS RSS ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ। ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ। ISIS RSS VHP ಬಜರಂಗ್ ದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ। تر ټولو نه اول زه دا خبره کول غواړم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی۔ د دې تهګرو په خلاف خو موږ په خپل باندې جنگ کوو، د سعودي عرب نه واخلې تر انډیا پورې، بلکې په ټوله دنیا کې موږ د دې په خلاف باندې جنگ کوو۔ د دې وجه نه زه دا خبره کوم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی۔ هر قسمه ترهګر ډله د دلته کې بیان کول پکار دي۔ تر ټولو نه اول زه دا خبره کول غواړم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی۔ د دې تهګرو په خلاف خو موږ په خپل باندې جنگ کوو، د سعودي عرب نه واخلې تر انډیا پورې، بلکې په ټوله دنیا کې موږ د دې په خلاف باندې جنگ کوو۔ د دې وجه نه زه دا خبره کوم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی۔ هر قسمه ترهګر ډله د دلته کې بیان کول پکار دي۔
सर्वप्रथम म यो भन्न चाहन्छु कि आइसिसको इस्लामिक गतिविधिको साथमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। हामी त स्वयं साउदीदेखि भारतसम्म आइसिसको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। पुरै विश्वमा हामी उनीहरूको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। हरेक आतंकवादी संगठनलाई ब्यान गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। मेरो चाहना यो छ कि देशमा शान्तिको स्थापना होस्। हरेक आतंक फैलाउने संगठनलाई ब्यान गर्नु, चाहे त्यो सनातन संस्था होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे नेक्सलाइट, इवन चाहे आइसिस होस्, हरेकमा प्रतिबन्ध लगाउनु। सर्वप्रथम म यो भन्न चाहन्छु कि आइसिसको इस्लामिक गतिविधिको साथमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। हामी त स्वयं साउदीदेखि भारतसम्म आइसिसको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। पुरै विश्वमा हामी उनीहरूको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। हरेक आतंकवादी संगठनलाई ब्यान गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। मेरो चाहना यो छ कि देशमा शान्तिको स्थापना होस्। हरेक आतंक फैलाउने संगठनलाई ब्यान गर्नु, चाहे त्यो सनातन संस्था होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे नेक्सलाइट, इवन चाहे आइसिस होस्, हरेकमा प्रतिबन्ध लगाउनु। शानथी सकाय सिसके खिला तथैन पहले खती सहाय सिसके खिला तथैन सूदियों आय सिसके खिला तथैन थमपूरी तरह से पाय सिसके खिला का कई थमा पाय सिसके खिला तथैन तियाक के पाय सिस और भारत के हाल सिस वह आरएसए सहैन भारतीय आरएसएस के हिंदू आयसिस गुजरात और गुजथर नगर में निर्दोषों की हत्या कर रहे कई हम पूरी तरह से सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ कई चाहे आईएसआईएस को आरएसएस हो विश्व हिंदू परिषद को या बजरंग दल को